Kiongozi jambo. Jambo. Labda unaweza kujitambulisha? Mimi naitwa Amani Kabage David, conservateur chef de site wa Reserve de Fonds de Nganja. Kwa sasa hivi umeshiriki kwenye mkutano ambao umeweza kuitishwa na mkuu wa sekta ya Nganja Bwana Akil Bernard. Na hivyo kuna malalamiko ambayo yaliweza kutolewa na raia kutokana na maeneo ambalo unaendelea kuliongoza. Kwanza kusemekana kwamba miti yote imekwisha katika maeneo ambayo unaendelea kuongoza, zile eneo za park. Labda madai haya upande wako unaelekea namna gani? Asante sana bwana journalist kwa swali ambao mmeniuliza kufuatana na kuharibika ya mazingira. Nimesema katika kikao kwamba mimi nimefika kuanza kazi na kwa mpya Reserve de Fonds de Nganja. Nimefanya raporo yangu ya etat des lieux. Kweli nimeona kwamba mazingira inaendelea kuharibika, na presence yangu ku Reserve ya Fonds ya Nganja ninawaza tutabadilisha kazi kwa sababu priorite yangu ni mtu mbele. Mtu ndio cheval de bataille yangu, kwa sababu kama tunachunga ile pori ni juu ya mtu, na yote ambayo tunaendelea kufanya ni juu ya mtu, na tutajikaza kupiganisha kungambo ya kuharibisha mazingira. Tutajikaza kufanya uwezekanavyo kusudi vitu virudie polepole, na tutapima kuinisie maprojet pia ya kupanda miti na ya kutuma development yetu katika sekta ya Nganja ikue. Sasa hivi katika eneo la parke ya Nganja kunaonekana mifuko mingi ya mkaa. Hii inakuwa inatokana nini? Asante sana bwana journalist kwa swali ile. Unasema kwamba mifuko ya makaa inakuwa ikionekana katika forêt du 17, ndio unasema. Lakini napenda kurudisha nyuma kuambia kwamba presence yangu quartier general pale ku 17 imepunguza makaa sana. Na kwa sasa ukipita pale wakati utarudi Baraka au utaona hata saki moja ya makaa, kwa sababu nimeitumikia kazi na ndio kwenye nimeanzia, kwa sababu vyote vinapashwa anza pale ku 17 ni ku quartier general, akupashwa onekana. Na pia makaa itaendelewa kufanywa, lakini itafanyiwa wapi? Ndio kwa maana tulileta notion ya kusema kuko zone ya conservation inaitwa zone intégrale, kutakuwa zone tampon, kutakuwa zone à usage multiple, ambapo watu wala communauté itaendelea kufanya kazi mwa ile zone, na mwa ile zone ndio watafanya makaa, kwa sababu hatutabana eneo yote ikuwe zone ya conservation. Tunapaswa kuwa na zone ya conservation, zone tampon na zone à usage multiple, kwa sababu communauté inaishi juu ya ile pori na inapaswa fanya kazi ya shamba kwa ile pori na vingine ambavyo kadhalika. Garde park sasa hivi wanatumiwa kuweza kuomba pesa kwa wasafiri wanaopita kwenye barabara taifa namba 5. Malalamiko haya umekuwa nayo? Nimeisikia, na mimi ni swali ambao nimesikia mkikao kwamba wa garde park wanaomba pesa, ila kazi ya garde park kwa ile checkpoint iko pale mkiset ni kukontrole gari inabeba nini, ni kuangalia gari inabeba nini, lakini role ya ile barriere haiko ya kuomba pesa, ni ya kucheke magari. Labda raia wangependa kwanza kufahamu maeneo ambayo yametengwa na serikali kama vile eneo za kuzalishia wanyama pamoja na samaki na maziwa. Effectivement, maeneo ya kuzalisha tuseme zone intégrale ni ile point 17, ile ngambo yote ya juu ya barabara. Ile ni zone intégrale ambao nyama zinapashwa jizaa, nyama zinapashwa komaa mule. Labda katika maeneo ya ziwa Tanganyika, katika eneo ya ziwa Tanganyika tunakuwa kweli na zone ambayo tunaita nao zone intégrale kwa samaki, ni ngambo ya Talama huko, ngambo ya Yungu, maeneo kama yale ambapo haturuhusu wa pêcheur kurovua samaki zenye zingali ndogo. Wanapashwa vua, lakini wanafuata sheria. Ni sharti wafashe sheria. Unaendelea kujipiga kifuani kwamba tangu kuingia kwako kwenye nafasi hii ukataji wa mkaa kiolela
unaonekana kupungua. Raia waendelee kutegemea nini kutoka kwa viongozi wako? Raia, nitaomba raia wanishike mkono. Raia wanishike mkono kwa sababu mahali kwenye nimetoka Park ya Maiko, nimetoka Lomami, nimetoka Kauzi Biega, tulipima kufanya kazi na kule ni Parke National na hii inakuwa reserve. Tunapaswa tembea na raia pamoja, tunapaswa tembea na wa chef de groupement, wa chef de village pour que tulinde mazingira vizuri, pour que tufanye jambo la maana katika conservation yetu ya tarafa ya tuseme Fizi na Nganja en particulier. Tunashukuru. Asante ya bwana mtangaza habari. Ile bariere iko pale ya kufanya checking ya magari na iko na arete yake. Ile bariere iko na arete provincial. Baikugaze wa kulamuka asubuhi wakati ya bariere hapa. Na ile bariere iko pale ya kuchecking, kukontrole magari ziko na hizo memo. Iko na kaye ya kuenregistrer. Ile yote tuko na kuna nini na watu polepole. Twende polepole. Nilisema kwamba kazi ilikuwa inafanyika na ilikuwa inafanyika kisi inastahili. Twende polepole. Na ile bariere iko na arete yake na kazi yake ni kukontrole magari ya kitarafa. Hairuhusiwe kulomba mtu hairuhusiwe, lakini kwenye mimi natoka Kauzi Biega niko na bariere Chivanga, uko bariere Chivanga, lakini kuko wakati nafikaka lesokugara dae mwenye ndio mnafanya hivi. Mimi kifika 17h30 18h gari ipashe pita pale, inapaswa bakia pale mwe mnabebewa mwali magari mwe ndio mnapia korombe kwa gari au mtupitishe kwa haraka même 18h tika upite pale mzee. Moi je pense ile barrière kazi yao ni kusema kazi yao ni kucheke magari na ile barrière inachofikana na hiyo na walikuwa wanaexploiter na walikuwa autorisé kwa exploiter. Ni information réserve yangu ni information unanipatia uko masheki na watu pamoja na question effectivement tunashuka tu zone tampon, zone ya usage multiple, zone intégrale. Zone intégrale manake ni zone ya conservation. Manake mwa ile zone hamuruhusiwe kufanya kazi yote pale nyama mule. Manake recherche yetu ni mwa ile zone, hamuruhusiwe kufanyiwa kazi yoyote. Zone tampon ni zone yenye communauté inapitaka hamo, inaweza fanya activite mule na kazi mule inaweza fanyika mule. Mzone ya usage multiple ni zone yenye mashamba zitaweza kuwa hamo, wataweza chimba mule, tusa. C'est pourquoi nilisema probleme ya kabambi ya reserve ni delimitation ilitia mmadefia. Ni problème ni kwa delimitation ikubwa. Tunasikia kibani wanasema na tutafikisha message kwenye descente, tu as ma descente. Descente, ok. Descente. Si tunazoea fanya reserve, tuko na activité mbili. Activité ya kwanza ni sensibilisation. Activité ya pili ni ile madescente huko nasema tunaingia ndani mpori. Na utaingia mpori ambao unaambia bado. Hii
ile ni kazi yenye tunapashwa ambia watu via reserve. Tunafanyaka descente mbili kwa mwezi. Kwa hiyo descente ndani ya kwa kawaida kwa aina fasi nyingine tunaweza descente mbili. Na swali nimesema pia nawaza ni swali Kwa hapa